السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ ریاست اتر پردیش کے ضلع متھرا کے ایک مندر میں جنماشٹمی کے موقع پر آرتی کے دوران بھگدڑ کے نتیجے میں 2 افراد کی موت واقع ہو گئی، جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق متھرا کے ورنداون واقع بانکے بہاری مندر میں جنماشٹمی کے موقع پر کی جانے والی منگل آرتی میں شامل ہونے کے دوران بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے دم گھٹنے سے 2 لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ اس حادثے میں بعض افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ زخمیوں اور دم گھٹنے کی شکایت کرنے والوں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایلرڈی میونسپل کے وارڈ نمبر 1 میں محکمہ صحت عملہ خواتین کو کووڈ بوسٹر ڈوز سے متعلق شعور دلاتے ہوئے وبا سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف بچوں اور خواتین کو ویکسین دی گئی۔ احتیاطی تدابیر سے بھی واقف کروایا گیا۔ ایلرڈی میں اے ایس آئی محمد عبدالمجیب صدیقی نے شاہراہ پر گاڑیوں کی تنقیح کرتے ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے گاڑیوں اور زائد صارفین کو لے جا رہے آٹوز پر جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں ٹریفک قواعد پر عمل آوری کرنے کی تاکید کی اور ضروری کاغذات ہمیشہ ساتھ رکھنے کا مشورہ دیا۔ پولیس عملے میں پریم سنگھ سدھو رویکانت موجود تھے۔ مدھول نئی آبادی چوراہے پر سروے سائی پاپنا جینتی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی۔ مجسمے کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کے کارناموں سے واقف کروایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رکن اسمبلی مدھول جی وٹھل ریڈی نے کہا، سروے پاپنا گوڑ نے ملک میں ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ایل آر ڈی کانگریس پارٹی آفس میں آج جناردن ریڈی، محمد حفیظ، نرسملو، سنیواس ریڈی، کاشی رام، چرنجیلو، گووند لمبیش نظام نے سابق وزیر اعظم آنجہانی کی راجیو گاندھی کی جینتی مناتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مالا ڈالی اور ان کی ملک کے لیے کی گئی خدمات کو یاد کیا۔ سرکاری دواخانہ مدھول میں آزادی امرت مہوتسو کے ضمن میں دواخانے کے ذمہ داران وجے آنند سپرنٹینڈنٹ اور دیگر اسٹاف کی جانب سے مریضوں میں پھل تقسیم کیے گئے۔ مدھول گرام پنچایت صفائی عملہ کے 25 افراد کو شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ واضح ہے کہ کووڈ وبا کے دوران صفائی مزدوروں نے گرام پنچایت کے ساتھ صفائی کی بہترین خدمات انجام دی تھی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے ریاستی سطح پر 36,000 مختلف وظیفے منظور کرنے پر ماہانہ وظیفے دیے جا رہے ہیں۔ 15 اگست کو ریاستی سطح پر 10 لاکھ مختلف پینشن پھر منظور کیے گئے۔ ان خیالات کا اظہار جی وٹھل ریڈی رکن اسمبلی مدھول نے وظائف کارڈ تقسیم پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آزاد ہندوستان کے ایک حصے کے طور پر چیف منسٹر کے سی اور ریاستی وزیر اندرا کرن ریڈی کی کال پر تلنگانہ حکومت جشن آزادی ہند وجوسم کے سلسلے میں ہفتے کے صبح ضلع مرکز میں امبیڈکر بلڈنگ میں خواتین کی تنظیموں اور شہری غربت کی تنظیم ایم ای پی ایم اے کے زیر اہتمام مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مگو مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع ایڈیشنل کلکٹر احمد بورکاڑے، میونسپل چیئرمین جی ایشور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ میں جمعہ کی آدھی رات کو ایک شدت کا زلزلہ آیا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 5.2 کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز لکھنؤ سے 139 کلومیٹر دور تھا اور زلزلے کے جھٹکے اندرون ملک 82 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ آدھی رات کو زمین ہلنے پر لوگ پریشان رہ گئے، وہ گھروں سے سڑکوں پر نکل آئے۔ دریا اثنا حکام نے بتایا کہ زلزلے سے ہونے والی جانی نقصانات کے بارے میں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ بریانی کھانے کے بعد مبینہ طور پر ایک 13 سالہ لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ لکڑی کا پل علاقے کی ایک ہوٹل سے اس لڑکے کے والد نے بریانی خریدی تھی۔ اگرچہ کہ اس لڑکی کی موت ایک ہفتہ قبل ہوئی تھی، تاہم یہ معاملہ گزشتہ روز سامنے آیا۔ پولیس کے مطابق شخص نے ہوٹل سے خریدی گئی بریانی اپنے دیگر 3 ارکان خاندان کے ساتھ کھائی۔ یہ خاندان سوریا پیٹ ضلع سے حیدرآباد آیا ہوا تھا۔ بریانی کھانے کے بعد اگلی صبح لڑکی کی موت ہو گئی۔ لڑکے کے دیگر ارکان خاندان بھی بیمار پڑ گئے، ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد یہ خاندان سیف آباد پولیس سے رجوع ہوا، جس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر لیا۔ پولیس نے بریانی کے نمونوں کو جانچ کے لیے فورینسک لیب روانہ کر دیا۔ پولیس نے کہا کہ لیب کی رپورٹ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ ملاوٹ شدہ ادرک لہسن کا پیش فروخت کرنے کے الزام میں سینٹرل زون ٹاسک فورس ٹیم نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔
38 साल मोहम्मद जफर इस्लाम साकिन मल्लेपल्ली और 50 साल सोमनाथ शेट्टी साकिन गोशा महल को गिरफ्तार करके उनके पास से 650 किलोग्राम पिसा हुआ अदरक लहसुन जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई गई है। ये धावा बेगम बाजार इलाके में किया गया, जहां मिलावटशुदा अदरक लहसुन तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि ये अफराद सहारा इंडिया के नाम से ये पेस्ट डब्बों में भरकर फरोख्त कर रहे थे ताकि आसान तरीके से रकम हासिल की जा सके। पुलिस ने बताया कि इस तरह का मिलावटशुदा अदरक लहसुन इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक है। शहर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स ने बताया कि मां और बच्चे सेहतमंद है। डॉक्टर राजेश्वरी ने बताया कि 5 लाख खवातीन में एक खातून को इस तरह ज़िंदगी में 1 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी डिलीवरी में मां और बच्चे के लिए हालत नाजुक होती है, ताहम हमने इस पर खुसूसी तवज्जो दी है। रियासती वजीर बल्दियात मनोज KTR ने बिल्किस बानो इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के 11 मुजरिमीन को जेल से रिहा कर देने के मसले पर मुसलसिल तीसरे दिन रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कैदियों को आम माफी देते हुए रिहा करने वाली 10 रुकनी कमेटी में 5 अरकान BJP के शामिल हैं। KTR ने कहा कि ये हुकूमत का फैसला है, उसमें अदलिया का कोई रोल नहीं है। रियासती वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने खुले बाजार से बरक़ी खरीदो फरोख्त पर मरकजी हुकूमत के इम्तना आयद कर देने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि मरकज तेलंगाना के साथ सियासी इंतकाम ले रही है, लेकिन ऐसे हरबों से TRS हुकूमत डरने घबराने वाली नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ट्रांसको के CMD प्रभाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की पाबंदियों की वजह से तेलंगाना में 1-2 दिन बरक़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं, लिहाजा आवाम बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों और हुकूमत से ताउन करे। मरकजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ पीर को हाई कोर्ट में तहक़ीर अदालत की दरख्वास्त दाखिल की जाएगी। हिंदुस्तान में एक आम ख्याल है कि मर्दों के गैर अज़दवाजी ताल्लुकात ज़्यादा होते हैं, लेकिन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये ख्याल गलत पाया गया है। मुल्क की 11 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मर्दों के मुकाबले ख़वातीन के ज़्यादा जिनसी ताल्लुकात पाए गए हैं। राजस्थान इस फहरिस्त में सर फहरिस्त है। सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि इस रियासत में एक खातून के 3 जिनसी साथी है। जिले निजामाबाद के श्री राम सागर प्रोजेक्ट में सैलाब का बहाव जारी है, जिसकी वजह से अहदेदार प्रोजेक्ट के 12 गेट खोलकर निचले हिस्से में पानी छोड़ रहे हैं। प्रोजेक्ट में 59,240 क्यूसिक पानी का इनफ्लो है, जबकि आउटफ्लो 49,980 क्यूसिक है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी आज असेंबली हल्का मंगोड़ का दौरा करते हुए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन का खुसूसी प्रोग्राम तैयार किया है। घर घर पहुंचकर आवाम के पैर पड़ते हुए वोट मांगने का फैसला किया है। बीजेपी की जानिब से कल मंगोड़ में जलसे-ए-आम का इनेकाद किया जा रहा है, जिससे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह खिताब करेंगे। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लिया। साबिक रुकन असेंबली कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। बीजेपी की जानिब से जलसे-ए-आम में 1 लाख आवाम को मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। शहर हैदराबाद के नारायणा जूनियर कॉलेज में फीस की अदायगी के मसले पर तालिब इल्म और कॉलेज इंतजामिया के दरमियान बहस व तकरार के बाद तालिब इल्म ने खुदसूजी की धमकी दी। इत्तेफाकी तौर पर आग लग जाने की वजह से वो झुलस गया, जबकि दीगर 3 भी उसकी जद में आ गए। यह वाक़या अंबरपेट के नारायणा जूनियर कॉलेज में पेश आया। तालिब इल्म साई नारायणा के अलावा दूसरे झुलस गए, जिन्हें फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के आला अहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है और सारे वाक़े की तहक़ीक़ात करते हुए कातियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात का इआदा न होने के इक़दाम करने की हिदायत दी। रियासती वज़ीर IT व सनत KTR ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान 3I इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूजन्स के फलसफे पर अमल करते हुए नाकाबिल तस्ख़ीर तरक्की की है। रियासत की फीकस आमदनी दोगुनी हो गई है। तेलंगाना का GSDP 5.6 लाख करोड़ से बढ़कर 11.55 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है।
तेलंगाना हुकूमत ने बस्ती और पल्ले दवाखानों में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर 956 MLHB की जायदादों पर तकर्रात की मंजूरी दी है। इस ज़िम्मन में सेक्रेटरी महकमे सेहत सैयद अली मुर्तज़ा रज़वी ने रहनुमाना खतूत जारी कर दिए। इन दवाखानों में MBBS और BAMS की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वालों को माहाना 40,000 रुपये और स्टाफ नर्सेस को 29,900 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। शहर हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कॉमेडी शो पर कशीदगी पैदा हो गई है। हुकूमत की जानिब से शो की इजाज़त देने के बाद पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी और दूसरी हिंदू तंजीमों ने मुनव्वर फारूकी पर हमला करने, प्रोग्राम के शहनशीन को आग लगा देने की धमकी दी है। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने रियासती वजीर KTR को अहमक करार दिया और मुनव्वर फारूकी को प्रोग्राम करने की इजाज़त न देने का ऐलान किया। वज़ीर आला KCR आज असेंबली हल्के मंगोड़ में जलसे आम से खिताब करते हुए TRS की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज करेंगे। वज़ीर आला हैदराबाद से 4000 गाड़ियों के काफिले में जलसे आम में शिरकत करेंगे। जिले नलगोंडा के TRS कायदीन जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं। कम्युनिस्ट जमातों CPI और CPM ने हल्का असेंबली मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाबात में TRS की तायद करने का ऐलान किया है। दोनों जमातों के कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के रुकन असेंबली की बीजेपी में शमूलियत के फैसले से कांग्रेस दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। फिरका परस्त बीजेपी को शिकस्त देने के लिए TRS की तायद करने का फैसला किया गया। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज तरुण चौग ने कहा कि रियासत में TRS की हुकूमत सिर्फ 450 दिन की मेहमान है। तेलंगाना के अवाम TRS को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। असेंबली हल्का मंगोड़ का ज़िमनी इंतखाब TRS के ताबूत में कील साबित होगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।